बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दीन इस्लाम ने हमारे लिए जायज़ करार दी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे हमें मना फरमाया गया है, और अगर कोई इंसान इनसे मना नहीं होता तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा मसला उसकी सेहत के अंदर खातिर खा कमी है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बात करें कि आप लोग किस तरीके से अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और निकाह के बाद कौन से 4 काम करने की वजह से आप लोगों की सेहत के अंदर डिक्लाइन आ सकता है, यानी कि सेहत खराब हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्लेबैक स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, मगर वो नहीं जानते क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं, और आलम दीन उलमाए अहले सुन्नत से पूछने में शर्म आती है। मगर अजीब बात यह है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दुल्हा ने अपने दोस्तों को और दुल्हन ने अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनानी होती है। अस्तगफिरुल्लाह। खैर दोस्तों, मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हुकूक के मसाइल सीखना फ़र्ज है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान को जिमा की ऐसे ही ज़रूरत है जैसे ग़िज़ा की। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत हर पर गुनाह है, इसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। जब शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी या मुबाशरत का इरादा करे, और बिलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात भी कहते हैं, और इसके बाद जब भी, तो शौहर को चाहिए कि इन आदाब और तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह ताला शैतान की दस्त बुर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक साले औलाद पैदा होगी। नमाज के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़कर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरा मा जबिल्लतहा अलैहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्र मा जबलतिहा अलै। तो नमाज और इस दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम होगी इंशाअल्लाह ताला। खास जिमा हम बिस्तरी या मुबाशरत के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ उन 4 गलतियों के बारे में जिन गलतियों पर बहुत सारे अफराद की निगाह कम टिकती है, मगर इनकी वजह से बीमारी भी आम हो जाती है और लोग भी परेशान हाल हो जाते हैं। इनमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, जो गलती है, जो सबसे पहली है, वो ये है कि वो लोग जो कि जमा करते हुए गैर फितरी रास्ता इख्तियार करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सी जगहों पर वईद भी आई है। साथ ही साथ उनके लिए जमा के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सामने वक्तन फवक्तन आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बीवी के साथ पिछले रास्ते से यानी के मक़द से अगर आप जमा करते हैं तो इससे बेशुमार बीमारियां भी आती हैं। साथ ही साथ बेहयाई जो है ये बहुत ज़्यादा आम होती है और आपके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बड़ा मसाइल का बायस है। लिहाजा पीछे से हम बिस्तरी करना किसी तौर किसी सूरत जायज़ नहीं है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जिसने हाइज़ा से जमा किया या बीवी की पिछली शर्मगाह में जमा किया या किसी काहन के पास आया तो उस पर मोहम्मद पर नाजिल शुदा कुरान से कुफ्र किया। तिरमिज़ी ने इसे रिवायत किया है और ये हदीस सहीहुल जामे में भी मौजूद है। बहुत सी फितरत सलीमा की मालिक बीवियां इस बात का इनकार करती हैं, लेकिन कुछ शौहर उसे तलाक से डरा धमका कर मनवा लेते हैं और कुछ अपनी बीवी को धोखा देते हैं। बीवी शर्म हया की वजह से अहले इल्म से पूछ नहीं पाती और वो उसे कह देता है कि यह हलाल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खावंद को अपनी बीवी के साथ हर तरह से जमा की इजाज़त है, आगे से पीछे से, बशर्त ये कि औलाद की जगह जमा किया जाए। और ये बात सबको मालूम है कि पिछली शर्मगाह पाखाने की जगह है, औलाद की जगह नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान दूसरी गलती दोस्तों वो ये है कि जब ये दोनों जमा कर रहे हों तो इस दौरान में लगातार एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हों या किसी खास मौजू पर झगड़ा कर रहे हों। झगड़ा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे होंगे तो इसके नतीजे में भी इन दोनों के अंदर बीमारी पैदा होने के चांसेस मौजूद हैं
اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے دوستو تیسری غلطی جو کہ عمومی طور پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جا کر جمع کرنا جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہوا، یا پھر آپ کا نکاح زائل ہو چکا ہے، یا پھر آپ کسی ایسی عورت کے ساتھ جمع کر رہے ہیں جو عورت جمع کے لیے آپ پر حلال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسے دے کر یا پھر کسی کو خرید کر اسے یہ لگتا ہے کہ شاید اب ہم نے پیمنٹ کر دی ہے تو یہ عورت ہمارے لیے حلال ہو گئی ہے، جائز ہو گئی، اور وہ اس کے ساتھ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا جمع آپ کے لیے بے شمار بیماریاں لے کر آتا ہے۔ پیمنٹ کر کے پیسے دے کر آپ کبھی بھی جمع نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے آپ کے پرابلمز بڑھیں گے، پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھیں گی۔ لہٰذا آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی کو پیسے دے کر اس کے ساتھ جمع نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، اس جرم کا جن لوگوں کو سب جو ہے وہ علم ہوتا ہے وہ لوگ تو ٹھیک ہے، وہ جو سمجھتے ہیں اس بات کو اور وہ ایسا نہیں کرتے، لیکن جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا اور وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر بہت سارے پرابلمز فیوچر کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں بات کریں گے چوتھی غلطی کی جو کہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے باتیں چھپانا شروع کر دیں، اور شوہر جو بیوی کے حیض وغیرہ چل رہے ہوں اس دوران بھی اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہو۔ دوستو، جب یہ ایک حرکت کوئی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح کے پرابلم جب ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے تب بہت زیادہ ایشوز جنریٹ ہوتے ہیں۔ جب بیوی کے حیض چل رہے ہوں اس دوران میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا عضو خاص جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی رسکی سچویشن ہے جس سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے۔ دوستو، کچھ ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ان میں یہ ہے کہ کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنی ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تبھی بسم اللہ شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے دوستو، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر اس کے ساتھ جڑا رہے۔ جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہو، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت بالکل نکل جائے حرام ہے۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ ایسے مسائل جو ہم لوگوں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ یقینی طور پہ آپ احباب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز مستقبل میں لگاتار دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پلے بیک اسٹوڈیو۔